Thank you.
बुझला भावना होती ये चाइनीज चिली जब जापानीज चिली है ना कंपनी हाउ इट टेस्टी है ना समझे अरे नेक्स्ट टाइम आसे तो मैं जापानी तेलरे थोड़ा एक्स्ट्रा चिली तुरंत गाड़ी पर केपे मरियो ना ठीक है दस्तखत कर दिया कुनिया संग तो देखा 10 मिनट ଭିତରେ ଯାହା କଥା ଅଛି ହେଇପାରିବ ଓକେ यस सर जेउ जेल गोटे वर्ष धरी अंधारी घर भीतर रही मो तपन दिन काटी आ मु राजउवास राजकुमार साजी एसी रूम रे बसी केवल स्वप्न देखुची कहानी रो पूर्ण से केबे पड़िबो
ମୋ ରାଜା କେବେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି କେବେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି। ଶେଷରେ ମୋତେ ତୁ ଗୋଟେ ଜାଲ ଧରିଦେଲୁ। अरे की अपराध କରିଦେଲେ ମଜା କାହିଁକି ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ? ତୋର ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋତେ କହିଲୁନି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋ ନାଁରେ ବିଲ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ମୋ ଡାନ୍କୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲୁ? ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ତୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା? ଆଉ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି? ମାରିଦେ ମୋତେ। ତୋ ବାଟରେ ଥିବା କଣ୍ଟାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଫା ହେଇଯିବ। ମାର। राजा खाएंगे बिना देशर दूधी मारवाने छो भारी कष्ट से राजा भारी कष्ट हे जेल रो तालिका भविष्य मुझे ते अनिश्वासी वाले गिराने सही पारनी राजा जमा सही पारनी आज तू कौन से दिनर कथा भूली गलु मुझे तेरे डांग को सहित खाइबा ପାଇଁ ବସିଥାଏ ତୁ ମୋତେ ଦେଖି ଇଚ୍ଛାରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସୁ ଆଉ ତୁ ବି डांग को सहित ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କଲୁ ତେବେ डांग को सहिତ ଖାଇବା ପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏନି ଡାକ୍ ମୋ କାନ ଧରି ମାର ମାରି ଶାସନ କରି କହନ୍ତି ଏ ରାଜା ତୁ ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଠିକ୍ ସେ ବି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ତୋ ଭାଇ ହେଲେ ତୁ ଆଜି କ'ଣ କଲୁ ସେ ଦେବତା ଭଳି ବାପାଟାକୁ ମାରିଦେଇ ତୋ ଭାଇ ସହିତ ବେଇମାନ କରିପାରିଲୁ अरे काहे केमती कलु को वो डांग तू काहे की बाबा को चले देलु को अरे राजा साहब अबे तो विश्वास कर हूं तो डांग को मारी अरे तार हाथ टका मत एक तपन सावतर जीवन बचिছে से कर सही आतर से देवता बड़ा बोली तो मारी परिबो ठीक अछि नाही नहीं मुझे सदा कहूची ठीक अछि मु तो डांग को मारी ठीक अछि तू जदी कहू तू मोडान तू मर कलु बहुत अपन ये मोडान मर कथि कह राजा सारू बुदा बोले बसी केई कटर रही छथि गोटे पानी मेकर कथा को केबा काई विश्वास करिवो अरे केबा काई बुझिवो तार से पर गोटे मामूली पानी मेको ओसबी तू कोन भाबी एमिति कांदी कर अभिनय करे मु तो कथा विश्वास कर देबी नहीं तू जो हाथ तू मो डांग मारि देछु तोर से हाथ टिटा काटी देई आज मु तो गोटे पंगु सजे देबी काई मो डांग मर कलु कौन कर रहा है जो तुम्हें भूल जाओ से एटा तो घर नहीं करे छे एडी के आइन कानून अछि अब ए आइन कानून को असर न करी तने कहली कि हाथ में जे अपराध करछ सेते तुम गाली कर करे नहीं अपन से बोलती हूं अपन बात जोड़ी अनुरोध करूची अपन मो सागर को छाड़ी दतो प्लीज सर हूं अपन को गोड़ तले पड़ुची अपन मो सागर को छाड़ी दिया तो ठीक अछि जब शीघ्र बात तुम शीघ्र चली जा देखो याओ रहिलो कहीं राजा अरे जा कहूचे चले गला बड़े मते दिया भी सब देई जा जीवन रे दोष तो जब भी केले देखा दोगे
ब्राह्मण पुरोहित मुड़ाकी तो डान का आत्मा शांति पाई तो निज हाथ में चावल फेंकी दे ता न तो डान का आत्मा केबे शांति पाइबनी एया ना राजाऊ नाई काका नाई जेते दिन पर्यंत मो पितृ हत्यार प्रतिशत मु नै न नै की सेते दिन पर्यंत मो डान का आत्मा शांति पाई मो पितृ साथ देई परिबिनी केबे राजाऊ नहीं तुम्हें समझो मुंबई कथा बड़ा सुंदर घर तुम ताजले गुटे तोर बाप पर थिबा सब भरोसा विश्वास तुटे दितो मु मानिछि राजा बाबू हम बाप को पाई परिवार ता दिन नरक पाले दिले जो घरे दिने खुशी रा खबर चताले खेल करथुला आज से बैसाख ताती रे हु ए जळुची जली जाऊ राजा बाबू तमे तम पितृहत्यार प्रतिशोध नबाकू चाहो ना ताले आसो मो तपन देवी तम डाकी को मारी देछि तमे से मारी दियो हाय एमिति गुटे मोलार को आत्मा को अतृप्त कहिदेला अतृप्त कहिदेला तमे कोन भाबुछ काका मो डान को प्रकृत मरण होछि तपन नाई काका नाई तमे माने राज रे खुनिया सिमिर मोर मारी देई तो से खुनिया सिमिर आखिर में देखि ठीक चली पाई से रुह रे खुनिया सिमिर मोरवे से रुह होछि गोटे पुओ ता बापा को हरे दिवार रुह हमें तमे एबे भी चित्कार करी कहबी तपन मरण करी प्रकृत मरण आत्मगोपन करिछि अवसाय अभिमान चली चक्रेंद्र चक्र वीर फसी जाइछि बिचरा तपन बाबू जाओ मो तपन को समझे भूल बुझिलेनी तमे ठीक चिन्ह पाइछ मारू छथि से और छतो आले खेड़ा खोजी बाहर करो राजा बाबू ता पूर्व मो कथा मानो तम डाटी को आत्मा शांति पाई तमे पिंड काल गुटे बाड़ी देई दो नाई काका नाई ए घर चाकर नुई तमे थिलो डान को साना भाई आ पारुत जदि से साना भाई अधिकार नहीं तमे से कामटा करि दियो जहां से उनके मन को रक्तता में निश्चय शांति पाइबो राजा बाबू मना करेनी काका मना करेनी मु तुमको हाथ जोड़ुची राजा बाबू ठीक अछि मो बड़ बाबू को आत्मा शांति पाई मु निश्चय पिंड दान करेगी हां मु निश्चय पिंड दान करेगी लुची लुची पिंड चलो काई खाउतिरो मु के तमे की मुझे नहीं जानी तमे मु के हां हमारा तू ऑफिस में खड़ा था आज का तू बसा था और किलो कुड़े কিন্তু বহুত জমানা দাদিলা ভাই চড়াটা বসাକୁ ফেলছি তু তাକୁ দেখুনে ভাই চড়াই মানে তাକୁ চিনতে পারুনাহাନ୍ତି अरे बाबू तुम से पिंड चलो कहीं खाई दो होको होको दुला भार होको भाई वाली खाई दे भार मालूम होता मते जेमती लागु सुरे पागल हो जाए राजा बाबू मानसिक अवस्था भल नहीं तमे ताको विरक्त न करी एठार चली जाओ मते खाଇବା मन ଦେଲେ ଜମା ଦେବି मते खाଇବା मन दियो काका बिचरा पागलटा खाଇବା आचारे घर भितर को पसी आसी
तमें जाओ काका पागल तमें किसी खाइबा नहीं आसो जाओ काका जाओ बाबू आज जो बड़ बाबू श्राद्ध दिवस एभली दिन में घर के फेरीदे भल ना तुम गोटे कम कर तुम निज हाथ तुम खुआई दियो बेटा दियो आस पागल बाबा आस तो हाथ में शंखा पतारे सिंदूर तू धोला साड़ी बदले नाली साड़ी पिंधु एटा केमिति संभव तमने तू तो मम्मी बाबा जाई आज भली दिन में डान को मृत्यु सत पालन करी आखिर जित पर लुह गड़िया पर मते 12 मासी चढ़े पर रंग बदली आज जन को मैरिज करिछु स्वामी रो स्त्री नो तुमर मानो ए राक्षा सिगानी एति कदम के काम करियो तो के लाज लागिलानी मोहन राजा ठीक कहिछु मो भली गोटे चरित्र नारी तो भली के आदर्श मोर माली परिबनी ठीक कहिछु नहीं गोटे चरित्र ना कबेनी मत मैं माला ही करे ना वरम सेटा गोटे माया विराट का सिगानी नहीं करे ए कौन कहियो और श्री गोटे चरित्र ना मत दाए में गाए अरे भी तो मो आजी तो गाड़ी देबी सावधान आओ बहुत चली गलो तुम बहुत चली गलो आनी मम्मी को सांग लगी मु तुमको जने भद्र ऊपर सम्मान दे आछनी किंतु जानि न जे तमर से फोन भीतर लुचि राखि आसन के लागू आ घरे जे मम्मी को तो श्री बोली कहि तू तान तो कमती जी को एई रिचार्ज कर दी तते मम्मी मु आज जहाज तुझी सेटा सत ना मिछ कह मम्मी कह मु आज जहाज तुझी सेटा सत ना मिछ सावधान रिपोर्ट चलछि गोटाए पाखरे सत आ गोटाए पाखरे मिछ
लाभ नहीं चला मैं चले जाओ ओ कोई पूरा चला आमे किंतु ए मुहूर्त घर छाड़ी चली जीवु लाभ न थी काका किंतु मोर लाभ अच्छी मो मन कौन जमी से पागल सहित मोर किसी संपर्क अच्छी से मोर अति आपण लोक कौन बुझी तो बाबू मुझे ठीक कहूँ तुम्हें कौन किसी बुझीपारे से पागल चालीचलन किसी अनुभव करें मुझे ठीक बुझी मो डाक मरी ना से बंची होती मो डाक कारण कंठस्वर कथा कहबार शैली ठीक मो डाक तो करी काका ठीक मो डाक तो करी डाक में बेसी दूर जाइए चलो आम खोजा आउे से अरुआ शीतर प्रिय को खोजी प्रकृत आसामी को धरने को हमको बेसी समय लगे जी आम सदर सुना संसार पूजा निश्चय फाँसी मुंडे यस इट इज माय प्रॉमिस
କିଏ ତମେ? ମୁଁ କିଏ? ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥିବା ସେଦିନ ହଉଛି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ପରିଚୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ମଶାଣି ରକ୍ଷକ ଚଣ୍ଡାଳ। ମୋର କାମ ହେଲା ମଶାଣି ଜଗିବା ଆଉ ବଢ ପଡିବା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମୁଁ ହଉଛି ସତ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟ। ପାଗଳାମୀ ବସରେ କିଛି ନା କିଛି କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ମୁଁ ସେଇ କାହାଣୀ ବାଲାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତୋ ଜୀବନ କାହାଣୀ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଛି। ଶୁଣିଲୁ? ତାହେଲେ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଅପେକ୍ଷାର ବାୟୁବନ୍ଧନ ମୋର ଆଜି ବୁଝିକି ଯାଇଛି। ଅପେକ୍ଷାର ଅଧିକା ଆମର ପାଇଯାଇଛି ପାଗଳ ବାବା। ସମସ୍ୟାର ଯୌବନ ଭିତରେ ରହି ମୁଁ ଆଜି ଜଳି ଜଳି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ସଂଗ୍ରାମର ମାନେ ହଉଛି ଜୀବନ। ଜୀବନର ସତ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ତୋତେ ଅସତ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରି ସତ୍ୟର ସମୁଦ୍ରକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ତୁ ସଂସାର ହାଟରେ ଠକି ଯିବୁ। ସମସ୍ତ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ଠକି ଯାଇଛି ପାଗଳ ବାବା। ତାର ସମସ୍ୟା ଯୋଗରେ ଯେ ଜଳି ଜଳି ଜନ୍ମରେ ଛନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି। ସମସ୍ତ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଖବର ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ରହିଛି କେବଳ ତା ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଅଭିଶାପ ଘୃଣା। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାଇଟି ଭବ ରଙ୍ଗ ତଳେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାଉଡ଼ିବେ କାଳରେ। ସଂସାର ହାଟରୁ ସବୁ
ବଦନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଛି ଏଇ ସମାଜ ଆଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଚାପ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ମଣିଷ କ୍ଷୀର ସେ ଆହୁରି ତୋ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉ ଜଣେ ମହାମାନବର ପରିଚୟ ଦେବୁ ଆବେ ନାଇବେ ତୁ ଶହଟି ମାରିବୁ ମୋ ମାଲିକ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଏଇ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଶତ୍ରୁ ମାଲିକ ତମେ କାହିଁକି ରାଗୁଛ କିଏ ସେ ତମ ମାଲିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦମ ଚହଟ ତମେ ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦମ ଆବେ ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ମାଲିକ ପାଖରୁ ମୁଁ ସୁପାରି ଲେଖି ସୁପାରି ଓ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଓ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଖ୍ୟାସ ତତେ ମାରିଦେଲେ ମତେ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଇଁ କୋଉଟା ବଡ଼
ସତ କହ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ଲୁଚି ଲୁଚି କଣ ହଉଛି? ସେଇ କାଲି ରାତିରୁ ମୋ ଶିବାନୀ ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତା ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ପିଲାଟା ଦୁନିଆ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସିଜରିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲୁ ନା ମାଙ୍କ ଗହଣା ଚୋରି କରୁଥିଲୁ? ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେ ପୁଣି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଗହଣା ଚୋରି କରିବ? ବରଂ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭ୍ରମ। ମନ୍ଦିର କବାଟ ମେଲା ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଲାଗେ। ଆଉ କଣ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ଆରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ବୋଲି ତ ତା ବେକରେ ଦବଡ଼ି ପକେଇ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି। ତୋ ସାରା ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ, ତୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ମାଙ୍କର ଗହଣା ଚୋରି କରି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମାରା କରୁ। ମୁଁ କିଛି କରିନି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚୋରି କଲୁ, ଅପବିତ୍ର କଲୁ। ଦେଖି ସେ ବ୍ୟାଗରେ ସାଂଘାତିକ ଚୋର। ତୋ ଭଉଣୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ନା ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସୁନା ହାର ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ? କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲୁ? ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ମାଦଳ ଖଞ୍ଜିଆ ହେଲୁ, ମାଙ୍କ ହାର ଚୋରି କରି ପାପ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେ ସୁନା ହାର ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ମୋର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୋ ଶିବାନୀ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲମାଳ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ଫୁଲମାଳ ଭିତରେ ସେ ସୁନା ହାର ଅଛି ବୋଲି ଆଦୌ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ହାର ଚୋରି କରିନି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି ଆଜ୍ଞା। ଚୋରି କରି ପୁଣି ସାଧୁ ପଡ଼ିଆ ଦେଖେଇ ହଉ। ଆରେ ଠିଆଟା ହେଇଯା କଣ ଛଡ଼ାକୁ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ଜୀବନକୁ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସେ ସୁନା ହାର ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ମୁଁ ଚୋରି କରିନି ବସି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପାଣି ଦେବେ ମତ କି ଆରେ କଣ ହବ ତମେ ମାନେ କହୁନ? ଖାଲି ମତେ ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ହବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟାକୁ ପୋଲିସରେ ନେବେ, ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି କେବେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସି ଚୋରି କରିବାର ସାହସ କରିବେନି। ଏବେ ଶୁଣ, ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ମୋ ଶିବାନୀ ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖା କରିବାକୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ଏତିକି